किया है, और मेरी ख्वाहिश भी है कि ये सदा खुश रहें, सलामत रहें। दुख तकलीफ तो डेफिनेटली ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इस स्टेज पे आना है तो रिटायर भी होना है। तो अलविदाई तकरीर में खुशी तो कोई नहीं होती, बेसिकली आदमी महसूस कर रहा होता है कि ये हमारे पार्ट एंड पार्सल अभी तक रहे हैं, इनके साथ अच्छा वक्त गुजरा है, और आज ये रिटायर हो रहे हैं, सुबह हो जाएंगे। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि ये सदा खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, और इंशाल्लाह इनसे ताल्लुक़ भी रहेगा। लेकिन इस अदारे की हद तक ये आज अलविदाई तकरीब है कि आज के बाद ये किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन हम इनसे गाइडेंस भी लेते रहेंगे और इनसे हेल्प भी लेते रहेंगे, और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आबाद रखे। थैंक यू। मेरा ताल्लुक इम्तियाज़ साहब से काफ़ी पुराना है। पहले FBI में करा, फिर एज कमिश्नर अपील अब LTO में के सामने अपील भी होते रहे। और फिर ये उस वक्त तो पता नहीं था कि हम इकट्ठे भी बैठेंगे, तो फिर अल्लाह का करना हुआ कि डेस्टिनी ब्रॉट अस टुगेदर। हमने स्पेशल बेंच भी 2-3 महीने इसी ट्रिब्यूनल में किए, तो इनसे सीखा भी बहुत। और दुनिया में जब बंदा ढूंढने निकलता तो बैलेंस पर्सनैलिटीज़ जो होती है ना, और जो मौके की मुनासबत से बात करना, और उनका जो कंडक्ट होता है, और एटीट्यूड टुवर्ड्स इवन टफ डिसीजंस, उसको थोड़ा हम्बल और आसानी से और सिंपलिसिटी के साथ। देखिए, दुनिया में किसी की ज़िंदगी मुश्किल बनाना जो है, ये तो मकसद किसी का ना होता है, ना होना चाहिए। बेसिकली तो फैसिलिटेशन है। और जब हम कहीं भी ये जो दुनिया के काम है, वो शेक्सपियर क्या कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स, और अपना रोल हम एक अदा करके और चले जाते हैं। तो उस रोल को इम्तियाज़ साहब ने बड़े अच्छे से तरीके से निभाया है। और इनकी जो मेंबर अकाउंटेंट मेंबर होते हैं, इनकी एज सच ज़िंदगी काफ़ी टफ होती है। टारगेट्स, फिर जुडिशल फंक्शन भी करना है विद रेवेन्यू, फिर अकाउंटिंग, और ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर फ्रॉम ग्रेड 22 टू नीचे तक। और वो फिर हमारे पास जब आते हैं तो एक स्किल सेट लेके आते हैं, एक लाइफ का एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और मैच्योर आते हैं, मतलब ग्रेड 21 के ऑफिसर्स नॉर्मली। तो वास्ट एक्सपीरियंस से हमने सीखा भी एज ए ह्यूमन बीइंग। जो इन्होंने कहा कि टू बी ह्यूमेन, वो मैंने देखा है कि इनमें एक सिर्फ सी कि आप थोड़ा सा दूर से देखें तो लगता है कि बड़े टफ पर्सनैलिटी हैं, लेकिन व्हेन यू कम सिट बिफोर हिम, फिर उनकी असल पर्सनैलिटी जब बाहर आती है तो बंदा पहचानता है कि जी, इस तक इंसान दुनिया में कम है। वेरी हम्बल, वेरी नाइस पर्सन। और मुझे खुशी है कि ये मेरे दोस्त भी रहे, हम दोस्त बने भी, और दोस्ती निभाई भी है। और हम सब की ये कोशिश होने की, ये जो सिलसिले होते हैं ज़िंदगी के, ये हमेशा के लिए होने चाहिए। और दुआ हमारी सब की इनकी फ्यूचर लाइफ के लिए होनी चाहिए। और इनकी ज़ाहिर है कि एक चेंज ऑफ फेज़ है, क्योंकि एक जब बंदा सर्विस में आता है तो एक उसकी ना बायोलॉजिकल क्लॉक सी बन जाती है कि इतने बजे तैयार होना है, इतने बजे दफ्तर जाना है, इतने बजे जो भी एक लाइफस्टाइल एक बंदे की बॉडी में एडजस्टमेंट, अडेप्टेशन एक नई इनको रिक्वायर्ड होगी। और उसमें माशाल्लाह आई थिंक आई फोरसी कि इनका अच्छा फ्यूचर रहेगा। और हमारी दुआओं सब की जो है ना, ये होनी चाहिए कि अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे। और हमारे सिलसिले जो यारी के हैं, दोस्ती के हैं, ट्रिब्यूनल के साथ स्पेशली। और हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये ट्रिब्यूनल में इसको अपना ही घर समझें, बिकॉज ही हैज़ लेफ्ट अ फुटप्रिंट इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी डेवलपमेंट में और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी काफ़ी रोल है इधर। तो बाकी थैंक यू वेरी मच जी फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबसे लंबा बेंच मैंने किया इम्तियाज़ साहब के साथ अभी तक।
کل آخری بینچ کیا جی ہم تو ماشاءاللہ بہت شفیق انسان ہے. جیسے ایک بندہ نارملی ہم جوڈیشل ممبرس بولتے ہیں کہ اکاؤنٹنٹ ممبر صاحبان ہیں, یہ ذرا ریونیو مائنڈیڈ ہوتے ہیں, ذرا ایڈوکیٹس کو بھی انہیں قائل کرنے میں بہت مشکل تو پیش آتی ہیں. میں کیونکہ پریکٹس کر کے آیا ہوں تو, لیکن جوڈیشل ممبر ساتھ بیٹھے ہوئے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ شاید اس لا پوائنٹ پہ میں قائل نہیں کر سکوں گا کیونکہ ریونیو بہت بڑا انوالو ہے. لیکن امتیاز صاحب کی خوبی ہے یہ جوڈیشل ممبرس کی طرح سوچتے تھے بینچ کے دوران بھی. اگر انہیں کہا جائے کہ جی وی ہیو ڈیسائڈ دی کوسچن آف لا فرسٹ, تو یہ وہ چلتے تھے ساتھ کہ جی ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ ایک بڑی اچھی خوبی, سہولت والا معاملہ رہتا ہے ایسے ممبر کے ساتھ کام کرتے ہوئے جو آپ کے مائنڈ کے ساتھ اس طرح چل رہا ہو کہ جی ہم نے, کیونکہ یہاں ایک جوڈیشل فنکشن میں آ گئے ہوئے ہیں ہم, وہ ریونیو سائڈ سے نکل کے ایک وہ بھی ایک چینج آف فیز ہوتا ہے انفیکٹ, کیونکہ وہاں ان کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں یا اور بہت ساری چیزیں. توقیر صاحب نے فرمایا کہ ایک سیٹ پیٹرن لے کے یہاں تک آتے ہیں, لیکن یہاں آ کے جیسے امتیاز صاحب نے اپنے کو بدلا اور تبدیل کیا, یہ مہارت ہے ان کی. یہ واقعی میں نے فیل کیا یہ بہت کم ہوتا ہے, ورنہ نارملی جو بندہ جس فیز سے گزرا ہوتا ہے اس کو وہ ایکسلریٹ کرتا ہے, وہ اسی ایکسلریشن میں اس کا ٹائم کافی لگ جاتا ہے بڑے عرصے کے بعد جا کے. لیکن انہوں نے آتے ہی اپنے آپ کو ڈھال لیا اس میں جو ہمارے ٹریبونل کا فنکشن ہے اس کے مطابق. بہت اچھا رہا جی ان کے ساتھ, واقعی بہت اچھے ہیومن بینگ ہیں. سب سے بڑی بات یہ کسی کے متعلق کوئی چیز بھی اپنے دل میں یہ کوئی میل یا کوئی ایسی بات نہیں رکھتے جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ زبان اور دل میں ایک جیسے. بالکل یہی طبیعت ہے ان کی. اپنے آس پاس کا بہت خیال رکھتے ہیں. بہت بڑی خوبی ان میں یہ ہے کہ اپنے نیبرز کا بہت خیال کرتے ہیں. ان کے ارد گرد رہنے والے جو بھی بندے ہیں ان کے فیض سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں. تو ٹائم کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو آنے والی زندگی میں بہت ساری آسانیاں اور سہولتیں عطا فرمائے. اور باقی رہی بات چینج آف فیز کی, تو ان میں یہ خوبی موجود ہے کہ یہ وہاں بھی ڈھال لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر میں باری کا بڑا نقصان ہوتا ہے کیونکہ سب کچھ کہا جا چکا ہوتا ہے. اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو سے سم تھنگ نیو. بہرحال سر امتیاز کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہوئی تھی یہ 2013 اور 14 میں ایف بی آر میں تھا. یہ پہلے سے ہی وہاں پہ تھے اور میں بالکل اس کی گواہی دیتا ہوں جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا. بہت شفیق انسان ہے. میری اور ان کی سینیورٹی میں بہت فرق ہے, لیکن مجھے کبھی یہ نہیں محسوس ہوا کہ مجھے ان کے پاس جانا ہے اور میں نے کچھ ان سے مطلب پوچھنا ہے یا سیکھنا ہے. آلویز ریسیوڈ می ود اوپن آرمس, بلکہ ہر کسی کے ساتھ ان کا یہی رویہ رہا ہے. تو آئی ٹوٹلی ایگری اینڈ انڈورس. اور پھر کافی گیپ رہا ہمارا, تقریباً کوئی 8-9 سال. لیکن جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے بتایا گیا کہ امتیاز صاحب ممبر ہیں آلریڈی یہاں پہ. تو ایک بڑا اچھا ایک احساس میں نے فیل کیا کہ چلے امتیاز صاحب ہیں یہاں پہ. تو یہ اٹ سیلف از اے ٹیسٹیمونی ٹو واٹ دا پریزیڈنٹ صاحب ہیز جسٹ سیڈ. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دن ہر کسی کو دیکھنا ہے, اور اٹس اے سومبر اوکیزن, اٹس اے ہیوی اوکیزن, بٹ دین if you are alive you see this, so there's a good thing about it کہ you are alive and you see the retirement day. تو پھر جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اشارہ کیا اس طرف کیا گریس, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ زندگی کا نیا دور ہے. میں ادھر آنے سے پہلے میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ ایک جگہ پہ میں وے بیک 10 سال پہلے, کوئی 10-11 سال پہلے ایم سی کر رہا تھا. تو وہ ہمارے ڈائریکٹر جنرل ریٹائر ہو رہے تھے, تو ان کی سیریمنی مجھے یاد آ گئی. تو اس میں ڈائریکٹر جنرل صاحب نے جب اپنی الوداعی کچھ الفاظ کہے تو انہوں نے یہ کہا کہ آج میں 60 سال کا ہو گیا ہوں. سب کہہ رہے ہیں کہ آئی ہیو گون اولڈ, بٹ آئی سے دیٹ 60 از جسٹ دا بگننگ, اٹس یوتھ آف اولڈ ایج. تو اس کی اٹینڈ کرنے پہ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں جی, اور بڑی نیک تمناؤں کے ساتھ ان کو الوداع کہیں گے, اور ان کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی ہمارے دلوں میں. اور ہم کوشش کریں گے کہ جو انہوں نے یہاں پہ روایات چھوڑی ہیں
ان کو ہم آگے لے کے چلیں. دیز فیو ورڈس میں مزید کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ ٹائم کی کمی ہے اور آپ سب لوگ انتظار بھی کر رہے ہوں گے، آج جمعہ بھی ہے، تو بس آخری یہ ہے کہ ہماری سر آپ کے ساتھ ہماری دعائیں شامل حال رہیں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اسی طرح سے ملتے رہیں گے اور ان کانٹیکٹ رہیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا فوٹو ریفرنس جناب میں ان کی اپائنٹمنٹ ایز اے کاؤنسل ممبر ٹربونل میں ہیڈ کوارٹر بینچ میں، ہم میرے ساتھ ہی رہے ہیڈ کوارٹر بینچ کے ساتھ ہم ساتھ کام کیا، اور تقریباً باقی کاؤنٹر ممبران کے ساتھ بھی یہ کام کرنے کا موقع ملا، اب بھی ملتا رہتا ہے پاکستان کے ملک میں. سب لوگ اچھے ہوتے ہیں، اچھے. امتیاز صاحب میں خاص خوبی ہے پازیٹیو ہے. جب کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کورٹ میں بیٹھے ہیں، خاص طور پہ اسٹے کے حوالے سے میری یہ کوشش ہوتی ہے جب ہمارے پاس پینڈنگ ہے میٹر تو ہم اس کو، اور ایک اختیار بھی ہے ہمارے پاس اسٹے، تو کافی دفعہ کوئی ایسی چیزیں آ جاتی درمیان میں، یا ایک کی طرف سے اصل کی طرف سے دوسری طرف سے کوئی وہ پراپر طریقے سے اپنے کیس کی پلیٹ کر رہا ہے، کوئی ایسی چیز کا جواب نہیں دے سکتا، تو یہ نہیں دے سکتا. میں نے کہا نہیں، کبھی بھی انہوں نے فوراً مطلب ہے کہ اپنا مائنڈ کو کرنا ٹھیک ہے جی اس کو. اور ایک جیسے آپ لوگوں نے فاصل صاحب بھی فرما رہے تھے، ایز اے کاؤنسل ممبر نہیں، لیکن ایز اے جوڈیشل ممبر کی طرح ایک اپروچ تھی. اور تقریباً جیسے ایک اور بات، ان کا رویہ اپنے دائیں بائیں اپنے عملے کے لوگوں کے ساتھ، اپنے کولیگس کے ساتھ، وکلا حضرات کے ساتھ بڑا اچھا شفیقانہ ایک رویہ ہے. تو انسان میں دو تین خوبیاں جو ہیں مومن کی نشانی، ایک یہ ہے کہ آپ دوسرے کی سلامتی کے لیے سوچیں، سلام کو عام کریں، اور آپ ایک دوسرے کو ملتے ہوئے اچھا جسٹر. دوسری بات کہ آپ سے کوئی خطرہ محسوس نہ کرے، کوئی آپ سے خطرہ محسوس نہ کرے کہ آپ سے 100 کلومیٹر دور ہی لوگ آپ سے خطرہ محسوس کر رہے ہوں کہ ان کی طرف سے مجھے نقصان ہوگا، تو وہ اس میں نہیں آتا. تیسری بات مومن کی نشانیوں میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس کو بانٹ کے ساتھ وہ کرے. تو میں نے دیکھا ہے، یعنی کہ میرے روم میں بھی اگر آ رہے ہیں نا تو فوراً ہی کوشش ہوتی ہے کہ جناب کیا ہو سکتا ہے کہ ہم دوستوں کے لیے، ممبران کے لیے کیا کیا منگوا لیں، کیا. اسی طرح عام زندگی میں بھی ایسے ہی رویہ ہے، اور میرے ان کے مطابق بڑا ہاتھ ان کا خیرات کے حوالے سے بڑی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کے اپنی خاص مہربانی. انسان غلطیوں کا، اچھائیوں کا مرکب ہے، انسان میں خوبی خامی ہوتی ہے، لیکن ان میں نے بہت اچھی چیز، بڑا نرم دل پایا، دوسرے کے بھلے کے لیے سوچنے کے متعلق پایا. تو باقی جوڈیشل ورک کے حوالے سے بھی کیونکہ ایز اے کاؤنسل ممبر وہاں پہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ان کا جو ایکسپیرینس تھا، اور دوسرا اپیل کمشنر کے طور پہ جو کام کرتے رہے اس کے ایکسپیرینس کے حوالے سے ہمیں کافی فائدہ ہوا ٹربونل کو. ان کے حوالے سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں آسانیاں دے، اور جیسے یہ یہاں پہ اچھا ٹائم گزرا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو، اور ان کو اللہ تعالیٰ زندگی میں اپنا صحت سے اور اپنے ایمان میں رکھے. اور لیکن ایک وقت یہ آنا تو ہے، وہ ریٹائر ہونا ہے، اور جیسے ابھی ہمارے ممبر صاحب نے فرمایا کہ یہ اب 60 کے بعد والی جوانی ہے. تو آخر میں کہ کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہو، کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہو.
शबाब ख़त्म हुआ, एक अजाब ख़त्म हुआ। और रिटायरमेंट का जो है ना, ये जो नौकरी के जो प्रेशर्स होते हैं, जब वो यहाँ से इज्जत से बंदा अपने घर चले जाए, ये बहुत बड़ी रब तला की बात है। इसके साथ ही सर हम क्लोजिंग उसकी तरफ से जाते हैं, फुल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करते हैं और सेक्रेटरी साहब से गुजारिश मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान जो जुडिशल और काउंटर मेंबर हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आज फुल कोर्ट रेफरेंस में हमें शिरकत करके हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी। हमारे बार के मोअज़्ज़िज़ मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिसमें प्रेसिडेंट साहब ने कहा, चूँकि ये एक रवायत है कि हमने फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट के अंदर करना है, इस वजह से हमने लिमिटेड अपने मेंबरान को शिरकत की दावत दी थी। तो अगर हमें चेयरमैन साहब या हमें रूल्स इजाज़त देंगे तो जो नए आने वाले मेंबर्स हैं या फ्यूचर में अगर हम किसी जगह होटल वगैरह के अंदर ये इवेंट कर सकें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मेंबरान भी इसमें शिरकत कीजिए। रेफरेंस जो है ना जी उसके अंदर ये है कि वो हमने कोर्ट के अंदर ही करना है। वेलकम बाकी जो वेलकम है वो जहाँ मर्जी करें आप, सर, वो कोई बात नहीं, आप अपने बार में कमरे में कर सकते हैं, किसी होटल में कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं। सर वेलकम। ये सिर्फ कोर्ट के अंदर जो रेफरेंस है जी। उस कोर्ट के अंदर। राइट सर, बिल्कुल ठीक। सर आपकी परमिशन से एक सर एजेंडा में चीज़ रह गई, एनी अदर मेंबर अगर कोई दोस्त 1 से 2 मिनट को बात करना चाहता है तो वो एक बात। सर क्लोजिंग वर्ड्स ये हैं, आपने जैसे हुक्म फरमाया, आगे से एक रवायत ये रखेंगे कि न्यू कमिंग मेंबर वेलकम किया जाए। और हमारी बार में माशाल्लाह सर मेगा इवेंट्स किए हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद बार गो के दूसरे या तीसरे नंबर पे, या कराची लाहौर के बार। लेकिन ये बार के हमारे तमाम सीनियर दोस्त बैठे हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। इस वक्त हमारे 850 के करीब मेंबर्स हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये एडवोकेट और ITP सब। तो आपकी परमिशन से होगा कि न्यू मेंबर के आने पर नहीं, इसके साथ साथ एक और बात इसको मज़ीद बनाता हूँ, बार और बेंच का ताल्लुक अच्छा रखने के लिए लाजमी है कि बार मुख्तलिफ प्रोग्राम में बुलाते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, कोई नए इशू डिस्कस होते हैं। जब कभी आपको मौका मिले अपनी बार में बुला लें, हम आ जाएंगे, ठीक है ना। उसमें हमारा जो असल में बात ये होती है, मैं आपको अगर 2-4 महीने 10 दिन नहीं मिलता, हो सकता है कि मेरे दिल में आपके लिए शायद कोई गलतफहमी, कोई ऐसी चीज़ आ जाए। जब मैं एक दूसरे को बार बार मिलते रहते हैं तो काफ़ी गलतफहमियाँ हमारी दूर हो जाती हैं। तो मैं तो ये इस चीज़ के हक़ में हूँ कि आप लोग रखें। और दूसरी एक बात मुझे याद आ गई कि आपने अभी फरमाया कि हमारे रूल्स और जो 130 में जो चेंजेस हैं, एज ए मेंबर, एज ए हम लोग, हम इस बारे में ना किसी कोर्ट में ना किसी जगह पे हम नहीं कर सकते, लेकिन बार ने अपना ये हक अदा नहीं किया। मैं मतलब अपनी तरफ से बात पहुंचाई हर जगह, यानी कि हर बार के जो कराची बार में, लाहौर में, आप लोग माशाल्लाह आप चीज़ जानते हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी किसी जगह बार लेवल पे ये नहीं। ये बार को आपने बार बार कहना है, बार को कहते आपने रहते बार हैं। बार कहना है। देखो, ये सारे वकील हैं, बगैर फीस के चलते नहीं हैं। 2019 से लेकर 2019 और आज 2022 हो गए, किसी बार ने एक बार ने किसी जगह पर नहीं हो। चलते तो है, दौड़ते हैं। अगर बार की तरफ से होगा और ना, जिस दिन ये अमेंडमेंट हुई थी और हम सिर्फ बातें करते रहेंगे, पाकिस्तान टैक्स बार वालों से भी रिक्वेस्ट की कि हर साल जब फाइनेंस बिल पे काम होता है तो वो बेस्ट टाइम होता है, अभी वो आने वाला है, अभी आने वाला है, वो बेस्ट टाइम होता है। मलिक साहब से आप टाइम लेके दें, प्लीज अवर ब्रेन। ये हमारी ठीक है, कौम मैं में तो से आपको आए बता दे रहा हूं, तो हैं, मेरी तो ये बातें मलिक अच्छी साहब लगती को आप हैं। याद कराते रहेंगे। ये हमारी कौम से आए हैं, नहीं, वक्ती देखिए, तौर पे कौम बदल गई है। बार ये देखिए, हमारे बार साथ का चलें। बड़ा रोल है इस ट्राइब्यूनल को अपडेट करने के लिए, और मैं समझता हूँ अगर बार की स्ट्रेंथ अवेलेबल है तो मैं समझता हूँ सर, ट्राइब्यूनल खुद ब खुद सर, ऊपर आपको जा बताऊं, सकती है। और सही कहा है मलिक साहब ने, सही आपकी जा सकती वजह है से ऊपर। हम किसी और जगह से पावर नहीं ले सकते। लेकिन जब हम ना अपने मिनिस्ट्री से, कंप्रोमाइज ना में आ मिनिस्ट्री जाते हैं, इशू के कंप्रोमाइज में आ जाते हैं, तो फिर उस अदारे को हम नहीं देखते, फिर हम उस अदारे की तरफ नहीं देखते। सर हम कहते हैं, ऑनेस्टली पिछले वीक हम कुछ सीनियर दोस्त बैठ के इसी बात पे 130 की जो अमेंडमेंट्स है इसी पे हम बात कर रहे थे कि हम एक दफ़ा चेयरमैन SBR से मिल के अगर कोई प्रपोजल वो इस बजट पे हमारी वो एक्सेप्ट होती है तो ठीक है, अदरवाइज हम देखिए सेटल्ड इशू है कि ये फाइनल फैक्टिंग अथॉरिटी, ऐसे ही ऐसे। और फाइनल फैक्टिंग अथॉरिटीज में रेगुलर अपॉइंटमेंट्स आप लोगों ने खत्म करवा दी हैं। ऐसे ही
तो मैं ये समझता हूँ कि अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट्स होंगी, जो आदमी का विजन होगा कि यार मैंने 10 साल लगाने और मेरा फ्यूचर भी है, मेरी रिटायरमेंट भी होगी, मुझे पेंशन भी मिलेगी होगी, जिसका शौक है ना कि मैं जुडिशल वर्क करूँ, तो मैं समझता हूँ कि रेगुलर पोस्ट सिर्फ होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वाली पोस्ट नहीं होनी चाहिए। सर मैं बगैर सारे जो नए हमारे मेंबर्स आए हैं मेरे लिए वो एहतराम की जगह पे है, लेकिन मैं सर हर जगह पे ये बात जरूर करता हूँ कि जब आप अदालतें ठेके पे दे देंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट को मैं उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ, एग्जैक्टली जब आप अदालतें ठेके पे दे देंगे ना तो ठेके का काम ठेके का ही होता है। इसलिए इसके ऊपर वर्क करना चाहिए बार को कि रेगुलर पोस्ट खत्म ना करें, इमरजेंसी में अगर आपने ठीक है शॉर्टेज है तो आप अदरवाइज रख लें आप बेशक, लेकिन रेगुलर पोस्ट होनी चाहिए और उसके ऊपर कंप्लाई विद होना चाहिए। हाँ, बाकी इंशाल्लाह करेंगे। मलिक साहब, हमारे में तड़ बढ़ी है, आप मेरी उससे ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ कि जनाब इस अदारे को हम जितना मैक्सिमम बूस्ट अप कर सकें करना चाहिए। कहना कि ठेके पे मैं कभी कभी ठेके पे क्वालिटी वर्क भी होते हैं, बिल्कुल ठीक है, दिहाड़ी पे वो करें या दूसरा करें तो वो भी है। नहीं, उसमें ये अभी आप एक्सपंज देखें- कर दिए जाएं ये वाले अल्फाज। देखिए मैं कोर्ट रेफरेंस नहीं, से। मैं अर्ज करता हूं- खत्म हो चुकी खत्म हो है। चुकी मैं है। ऐसे ही कर रहा हूं। देखें बार को ये कोशिश भी करनी चाहिए। देखें जब यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होती है ना, तो बार को अपना रोल अदा करना चाहिए कि सर आप जिन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं क्या उनका बैकग्राउंड भी है इससे रिलेटेड। उसकी वजह ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आर्डर लिखना सबसे मुश्किल काम है, हकीकत और जब तक अगर आपको विजन नहीं है, आपको टैक्स का पता नहीं है, तो मैं ये समझ फिर मैं मजबूर हूँ ना बाहर से लिखवाने के लिए। सही। तो इसलिए बार का होना ये है। जी जी, रिस्पेक्ट। अदालतों में ये रवायत रही है, आप भी मिट्टी के बने इंसान हैं, बिल्कुल मेरी ठीक तरह हैं। पहले मैं आखिरी बात सर करने लगा लिखवाने वाली बात में, हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ये रवायत चलती है। अब उसमें ये बाहर भी चलती है, उसमें होता है क्या है कि वो दोनों पार्टियों को कह देते हैं कि ये आप अपना अपना विजन दे दें। यूके क्लोज करें तफसील से। यूके में, हाँ यूके में है ये बिल्कुल। सर थैंक यू वेरी मच सर, चेयरमैन लेकिन साहब कोशिश आपका करें कि बहुत- इसको बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर। ऊपर है। इम्तियाज साहब